Le pays du soleil levant compte 126 millions d'habitants. Le Japon est une nation où les traditions, la technologie et les divertissements sont omniprésents. Lors de notre voyage au Japon, nous avons voulu savoir quel était le mode de vie des Japonais reconvertis à l'islam. À Tokyo, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer quelques-unes de ces personnes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Kazuaki Sakurai. Yotsuji Hideaki, Abdullah. My name is Abdul Karim Shimoyama. I'm a Japanese Muslim. 日本人ムスリムのムハンマドと言います。で、私日本の名前は宮坂裕二と言いますね。私自身はね、初め今ちょうど3年目ね、ムスリムになってからね。日本はイスラムのこと、チンはイスラムのことを何も知らないですからね。ムスリム以外の日本人とのコミュニケーションがなかなか難しい。私自身が今やってることというのはもう本当に大先輩、もうムスリムになって15年20年とかやってるようなムスリムと極力一緒に、ね、例えばダーワをやったりとかそういうことをしますね。だから私自身の考えは難しいハディースをやるよりも簡単なハディースを長くやることが大切だと思う。I converted to Islam in the United States in Chicago. I became Muslim when I was a college student. So when I went to the United States, I was actually practicing Buddhism. And then after that, I started studying the religion. I used to go to church, so I studied Bible, and then started Judaism. And then finally, I came to study Islam, and then converted to Islam after that. We worship one Creator. We worship the God of Jesus, the God of Moses, the God of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. If you don't believe Jesus is a prophet or a messenger, then you're not a Muslim. I had some challenges. My parents first of all, scared. They thought that, I was going towards extremism. I explained that Islam is actually against, extremism. Actually, at the end, right now, they're very happy with me that, because I changed. I don't drink alcohol. I don't go to clubs. I don't, I don't swear anymore. I took off all those bad habits. So I'm trying to every day. I'm not perfect, but every day I'm struggling to become a better Muslim. 名前は、ムスタファーって呼ばれてます。なるきっかけは僕の家がクリスチャンだったので、小さい僕の家族がクリスチャンで僕も幼児洗礼でクリスチャンでした。それで僕が高校3年生の時に、自分の将来について考えていて悩んでいた時に宗教のことをちょっと暇つぶしに調べようとしたら仏教の本とかヒンドゥー教の本とかイスラム教の本を買って読んだんだけど仏教は良かったと思ってヒンドゥー教は難しくてよく分からなくてでイスラムの本を読んでみたらガブリエルって名前が出てきたのでキリスト教と関係あるのかなと思って興味があってでそのうち勉強してたり人と喋ったりしてるうちにムスリムになりました。今は最初ムスリムになった時は僕も日本人だったのでイスラムって怖い宗教なのかと思ってクルアンを買ったらすぐ走って帰ればいいやと思っていたんだけどこのモスクに来たら普通のスーツを着た外国の人だったのでいろんなお話をしていくうちにだんだんここに通うようになってでムスリムになりました。仕事はウェブデザインとかをやってます。僕は京都出身なんでお寺はいっぱい見てきてるから新しいけどなんか歴史がそんなになくても何かこう落ち着く場所みたいな感じがしたっていう。メディアでよくイスラムはなんかテロというイメージがあるんですけど、そういった何か感じますか？すごく残念なことだし、本当にそれが本来のムスリムの形とはとても思えない。何か宗教と関係があるのか全然その辺は自分にはなんかまるっきり違う出来事のようにも思える。
なりたいとかどうこうっていうよりもまず正しいイスラームっていうかそれを知ってほしいっていうことですね。Ancak en önemlisi bizim için Cuma namazı. Cuma namazına her milletten en az 500-600 kişi geliyor. 3 dilde, Japonca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 3 dilde hutbe veriyoruz. Ve burada Cuma namazlarını kıldıktan sonra onlara ücretsiz yemek ikram ediyoruz. Cuma gerçekten Tokyo Camii'nde yaşanıyor hamdolsun. Yani bu birliği, beraberliği burada sağlamış oluyoruz. Buranın tarihi bayağı eskiye dayanıyor. 1930'lu yıllara dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle Rusya'daki Bolşevik ihtilalinden sonra Kazan Türkleri ilk defa buraya geliyorlar. 1938'de ilk camiyi yapıyorlar. İşte Kazan Türkleri burada camiyi yaptıktan sonra 1986 yılında deprem sebebiyle cami yıkılıyor. Cami yıkıldıktan sonra da 1998 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı inşaatı başlatıyor ve 2000 yılında inşaat tamamlanmış oluyor. Yani şöyle 10 bin civarında Japon Müslümanın olduğu söyleniyor. 100 bin civarında da diğer milletlerle birlikte. Any Muslim people, we have to say Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. That is a very good greeting. Assalamu alaikum. Peace be upon you. Then we have to answer alaikum salam. In front of Allah, we human beings are equal. Beyond the color of skin or the ethnicity or language, we are different. But we are equal in front of Allah. That is the very, very, very good teaching. Voilà, je m'appelle Wafi, j'ai 28 ans, je suis d'Alger et j'habite au Japon depuis 3 ans. Le Japon pour un musulman c'est vraiment la paix, il n'y a personne qui me dérange, quoi. Il n'y a pas vraiment le racisme, la discrimination, ou bien au contraire, il y a les Japonais qui sont en train de m'inviter à manger halal chez eux. Ou bien un Japonais qui vient, je veux ouvrir un restaurant halal, comment je dois faire et tout, comment je dois contacter. Ils sont où les musulmans au Japon? Ils sont où les mosquées? Je veux aller aux mosquées, est-ce que tu peux m'emmener? C'est ça. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de Japonais qui se convertissent à l'islam? Oui. Chaque mois, je découvre qu'un ou deux Japonais musulmans convertis, je sais pas, la semaine passée ou bien il y a quelques jours et tout. Franchement, au Japon, j'ai trouvé l'islam. Mais le Japon, c'est pas un pays musulman. Et comme les autres pays, on est musulmans, mais on n'a pas trouvé l'islam. Durant ce voyage, nous avons rencontré des personnes généreuses et souriantes. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Keiji. Tranquille ou quoi? Nous en avons appris un peu plus sur la place de l'islam au Japon et avons été admiratifs de la tolérance du Japon envers les autres communautés. ふさわしき愛する人よリクリハウリミナルアフワリムクタハミ苦難を前にその御手を差し伸べて